जय जगन्नाथ। काली 6 जुलाई आमर भुवनेश्वर जो लोअर पीएमजी छकटार जो आमर डिस्ट्रिक्ट कॉन्स्टेबल ओआईसी गोटे प्रोटेस्ट कराइला से प्रोटेस्ट रे कौन सब होईची कौन हला लास्ट को चेयरमैन सर हमको कौन कहले से सब विषय में आपको डिटेल कही वीडियो को लास्ट जाए देखंतु। अवश्य यूट्यूब रे सैनिक सार वीडियो बन सारे पुपुन भाई वीडियो बन सारे किंतु मु काली राति देखुली सैनिक सार कमेंट सेक्शन में बहुत पिला बहुत पॉजिटिव कथा भी कहते नेगेटिव कथा तो अधिक कहते। जड़े भौणी कमेंट करते जे माने जदि सार आपंकर कथा सत ताले माने प्रोटेस्ट रे जो माने थिले तांको मुहर आम शुणा चाहूँ। तो भौणी जदि आप वीडियो देखुता मुझे कहूँ मु निजे प्रोटेस्ट रे प्रेजेंट थी माने फास्ट रू पूरा आरंभ रू नहीं कि लास्ट जाए थी। तो आप शुणु मु कौन है सब फास्ट मुझे डिटेल कहीदेवी जिनसा कौन है। आज जब मत जड़े गोटे लाइन रे पचारे जे प्रोटेस्ट एक्चुअली कौन है सक्सेस है ना फेल्योर है मुझे डायरेक्ट कही फेल्योर है माने ये कहूँ जदि सक्सेस होता जमी आमर 1 तारिख एसआई पिला प्रोटेस्ट होता पूरा हाईलाइट है चेयरमैन सर निजे आसिले बाइट देले प्रेस मीट रे आमर ट्विटर रे ट्वीट कराला सब मीडिया वाले आसते आमर कहीं आसिले भूल कार किए प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करथिला लीड करथिला से सब पछ कथा किंतु जिनसटा एमती है आमर लाभ किसी है आम समस्ते हैरान के गलु कि ना खाली गोटे ओराली आमको गोटे दिगला प्रतिश्रुति से कौ हिसाब से दिगला केमती दिगला से तो आम जानू आम 4टा पिला भर को जाइए जोड़ा आसिक से बाहर को कहले। तो शुणु मु प्रथम कहूँ आप ध्यान देकी शुणु कौन सब घटी से प्रोटेस्ट समय आम संबलपुर आम 10टा पिला जाइलु आम राति पलैलु 5 तारिख सन्ध्या बाहर की राति रही से रहीकि आम सका 8:30 सुधा लोअर पिंजी छक आम डिसाइड कराइला लोअर पिंजी छक डिसाइड कराइले से पहुंची गलु से पहुंचलु केही गोटे तो लोकल पिला आसी नथिले आम 10टा थिलु 8:30 रू 9:30 जो है बौद्ध डिस्ट्रिक्ट रू 2टा पिला आसिले तांगे आसिले तापरे 15 मिनिट 20 मिनिट पर पाख पाख धीरे 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 पिला आसिले पिला पहुंचु पहुंचु समस्त पहुंचु पहुंचु 11टा हो तापरे जहाँ भी हो सैनिक सार को मुझे बहुत धन्यवाद देवी। सैनिक सार तो निजे प्रेजेंट आसी पारे हो पारे तथापि से माने एकाडेमी पिला पठेइथिले निहाती 20-25 जन हेबे भौणी माने भी आसथिले जड़े मैडम आसथिले आसथिले बोलेरो रे आसथिले बस रे आसथिले ठीक तांके बैनर फैनर सब आनिथिले टिके देखागला आमर प्रोटेस्ट किंतु ओडिशार जति सब एस्पिरेंट माने माने सार जो वीडियो करथिले खाली वीडियो रे बोधे खाली गोटे खाली बहादुरी पई कमेंट माने करिबा मु 40टा नै के आसी मु 20टा नै के आसीबी अरे निजे तो फास्ट आसो पिला आसथिले जमारू माने टोटल जदि माने गणिबे आपण 80टा 90टा 100टा भितरे पिला थिबे से भितरु आउरी माने माने गोटे माने बहुत मते बहुत दुख लागला जे मु जहा को पचार जे सब ओवरेज कैंडिडेट सब 94 95 96 सेमिता पिला फ्रेश पिला माने जोड़ा 18 रू 23 वर्ष भितर हाथ गंती 4टा रू 5टा आम 10टा पिला भर 2टा पिला सेमती थिले फ्रेश पिला 21 वर्ष पिला जाइथिले। अरे भाई माने भौणी माने जे भी वीडियोटा देखुछ तमे टिके निजकु पचार नोटिफिकेशनटा आमर जो काली जो प्रोटेस्टटा करा हिची प्रोटेस्टटा काहा पई करा हला सार गोटे मास पूर्व से माने बार बार प्रत्येक दिन वीडियो पकाउछन्ती जे 6 तारिख किंबा जो तारिख फिक्स करा हबो भाई माने समस्त आसीबे प्रोटेस्ट को समस्त तो हम आइले किंतु काई आपण माने आसिलेनी किछि माने सब बेकार हे गला से माने देखंतु आपण 1 तारिख जो एसआई रो जो हितला एसआई जो प्रोटेस्ट कले मात्र 60-70 पिला गले मात्र 60-70 पिला गले केते मस्त डिसिप्लिन वे रे माने तांकर प्रोटेस्ट करा गला चेयरमैन सर निजे आसी बाइट देले किंतु आमर तो सेमती पिला तो कहीं आसुना फास्ट कथा है ऑल ओवर ओडिशा रे फॉर्म पकेले 5 लाख पिला पकाउछन्ती किंतु माने 500 पिला भी आसुना ठीक अच्छे से जोड़ा भी है किसी कथा है मु कहूँ कौन है एक्चुअली जिनसटा आम लीडर भी माने दोष रोचे जी लीडरशिप कर से पुपुन भाई आपड़ भी हूँ ना कहीं आप वीडियो देखुं खराब भावेनि आप 9:30 टाइमिंग देते 8:30 आसिक छिड़ा दायित्व हूँ आपणकर आप जेहतु लीडर जदि आप आसी पाना ताले आपण का गोटे पठांतु चार्ज रे दियंतु जे भाई तू ता जे पिला आसीबो ता गोटे रखियो पिला जानि पनंती गोटे प्रोटेस्ट हबो जे अछि से पचार जे ओ ट्रिपल सी रो हबो ना लोअर पिंच छक रो कोडी हबो सब पिला याडू साडू हो जाउजंती देखला बेलको पिला जमा हे पारनांती छाड़ू तापर जितेबाला पुपुन भाई आसिले पुलिस परमिशन बोधे से धरिकी से आसिले 11टा 11:30 हो गला आप्लिकेसन लेखागला आप्लिकेसन लेखु लेखु 12:30 होगा पुणी मु तो निजे जाइली से जो नोटिस बाहर था मे 26 जो दिया जो 42-19टा पोस्ट 2200 पोस्ट बाहर कर बोली
ମୁଁ ନିଜେ ଗଲି ତାକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିକି ଗୋଟେ ଲୋକାଲ ପିଲା ସାଙ୍ଗରେ ଗଲି ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିକି ଆଣିଲୁ। ତାପରେ 12:30 ଯେତେବେଳେ ହେଲା ଆମର ସବୁ କାଗଜପତ୍ର କାମ ସରିଲା, ଯୋଉଟା ସକାଳୁ ସରିଯିବା କଥା ସେ 12:30ରେ ସରିଛି। ତାପରେ ସେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜଣେ ଭାଇଟେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ଭାଇ ବି ଅବଶ୍ୟ ଯଦି ଭିଡିଓ ଦେଖୁଥିବେ ଖରାପ ଭାବନି ଭାଇ, ତମେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲ। ଆରେ ଆମର ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ବିଚାର କରାହେଇଛି ଯେ ନୋଟିସ ଆମର ମେନ୍ ହଉଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦିଟା। ଗୋଟେ ହେଲା ନୋଟିସଟା ଶୀଘ୍ର ବାହାରୁ, ଯେହେତୁ 2025ର ନୋଟିସ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଲେଟ୍ ହେଲାଣି। ଆଉ 2 ନମ୍ବର ହେଲା ଯୋଉ ଭାଇ ମାନଙ୍କର ଏଜ ପଳଉଛି, ମାନେ 2025 ସୁଦ୍ଧା 3 ବର୍ଷ ଯାହାକୁ ମିଳିବା କଥା ତାକୁ 2026ରେ କେତେ ବର୍ଷ ମିଳିବ ଆଉ କୋଉ ବେସିସରେ ଏଜ କାଉଣ୍ଟ ହେବ, ସେଇଟା ସେ ଏଇ ଦିଟା ଜିନିଷ ଆମର ହଉଛି ମାନେ ମେନ୍ ମୋଟୋ। ସେ ଭିତରେ ଜଣେ ଭାଇ ଥିଲେ ସାଲେପୁରର, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଫିଜିକାଲ ଫାଷ୍ଟ ହଉ, ଯଦି ଫିଜିକାଲ ଫାଷ୍ଟ ନ ହଉଛି ରିଟିନ୍ ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି ତାହେଲେ ଫିଜିକାଲରେ ମାର୍କ ମିଳୁ, ଯେମିତି ଆଗରୁ ପ୍ରୋସେସ ଥିଲା। ଏସବୁ କରିବାର ଗଣ୍ଡଗୋଳ କଣ ଦରକାର ଥିଲା? ଆମର ଯୋଉଟା ମେନ୍ ମୋଟୋ, ଯେମିତି ଏସ୍ଆଇ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମୋଟୋ ଥିଲା ଯେ ଆମର ଏକ୍ସାମ ଯଦି ଆମେ ଫର୍ମ ପକେଇ ସାରିଲୁଣି ଆମର ଏକ୍ସାମ କାହିଁ ହଉନି, ଆମର ଏକ୍ସାମ ଡେଟ୍ ଦରକାର ବାସ୍। ସେମିତି ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କନଷ୍ଟେବଲ ଗୋଟେ ମୋଟୋ ହେବାର କଥା, ଗୋଟେ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେବା କଥା ନୋଟିସଟା ଶୀଘ୍ର ବାହାର କରାଯାଉ, ଆଉ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନଟା କୋଉ ବେସିସରେ ଦିଆଯିବ ସେଟା ଆମକୁ ମାନେ କ୍ଲିୟର କରାଯାଉ। କିନ୍ତୁ ସେଟା ତ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଲା, ସିଏ ଟାଣି ନେଉଛି ଗୋଟେ ପଟେ, ଚାଲ ଆମେ ରାଲି କରି କରି ଯିବା ଅଫିସ ଟିକି, ସେଠି ପୋଲିସ ଅଟକେଇଲେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ନା ତମେ ବସି ପଡ ଆମକୁ ଡକା ହବ। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଲେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟଟା ହେଇପାରେ ନା। ମତେ ଏସବୁ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ରାଲି ଏସବୁ ଜିନିଷ ବିଲକୁଲ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ। ମୁଁ ସିଧା କଥା ଖୋଲା କଥା କହୁଛି, ମତେ ସବୁ ବିଲକୁଲ ପସନ୍ଦ ହୁଏନି। କଣ ହବ, କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ସେଟା। ମାନେ ବର୍ଷ ହେଇକି ପିଲା ବସୁଛନ୍ତି, ମାସେ ପିଲା ବସୁଛନ୍ତି, କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆମେ ଯୋଉଠି ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରୁଥିଲୁ ଆମ ସାଇଡରେ ଏକା କଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗରୁ ବୋଧେ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପୁରା ପାଲ ପକେଇକି ତାଙ୍କର ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ମାଇକ୍ ଫାଇକ୍ ଧରିକି ତାଙ୍କ ଲିଡର ମାନେ ସବୁ ଆଗରେ ଚେୟାର ପକେଇକି ବସିକି ଆରାମସେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ତାଙ୍କର କରୁଥିଲେ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଲାଭ ତ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ଡିସିପ୍ଲିନ ୱେରେ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ନା ଲାଭ ହେଲା ନା ଆମର ଡିସିପ୍ଲିନ ୱେରେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟଟା ହେଇପାଇଲା, କିଛି ନାହିଁ। 12:30 ହେଲା, 12:30 ପରେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ରେଡି ଫେଡି କାଗଜପତ୍ର ହେଲା, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ରହିଗଲା ଯେ ସେ ଯୋଉ ହୋମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଅର୍ଡର ଦେଇଥିଲା ମାନେ 2025 ସୁଦ୍ଧା 3 ବର୍ଷ ରିଲାକ୍ସେସନର, ସେଟା ପ୍ରିଣ୍ଟ ବାହାର କରାହେଇନି। ସେଟା ପୁଣି ସେଟା କାହା ପାଖରେ ଅଛି, କାହା ପାଖରେ ବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ଲଗେଇଲି ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡିଓଟା ସର୍ଚ୍ଚ କଲି ଯେ 3 ବର୍ଷ ଯୋଉ ରିଲାକ୍ସେସନ ଦେଇଥିଲା ସେ ଟାଇମରେ ଭିଡିଓ, ଗୋଟେ ଆଡା 247 ନା ସମଥିଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ ଥିଲା, ସେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସେ ଭିଡିଓ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ସେଠି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଅର୍ଡର ନମ୍ବରଟା କେତେ ଥିଲା, ଡେଟ୍ଟା ଥିଲା 2/8/2025। ବାସ୍ ସେ 2/8/2025 କୁ ଯାଇକି ତାକୁ ଡାଉନଲୋଡ କରିକି ପୁଣି ଗଲୁ, ଯାଇକି ପ୍ରିଣ୍ଟ ମାରିକି ତାକୁ 2ଟା କପି କରିକି ଆଣିଲା ବେଳକୁ ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି 1:30, 1:30। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ଆମ ପିଲାମାନେ, ସେ ସାର୍ କହିଲେ ତମେ 4ଟା କପି ନେଇକି ଆସ। ପୁଣି ରିଟର୍ନ ହେଲୁ, ହେଇକି ଗଲୁ 2ଟା 2:30 ବେଳକୁ 4ଟା କପି ନେଇକି ତାଙ୍କେ ଆମର 4ଟା ପିଲା ଭିତରୁ ଗଲେ। ସେ 4ଟା ପିଲା ଯୋଉ ଥିଲେ ସେ ଭିତରୁ ପୁପୁନ ରହିଥିଲେ, ତାପରେ ଆମର ସେ ମ୍ୟାଡମ ଥିଲେ ଯୋଉ ସୈନିକ ସାର୍ ଯୋଉ ପଠେଇଥିଲେ ସେ ମ୍ୟାଡମ ଥିଲେ, ଆଉ 2ଟା ଭାଇ ଥିଲେ, ଲୋକାଲ ଗୋଟେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜଣେ ଥିଲେ ଆଉ ଲୋକାଲ ଭାଇ 2 ଜଣ ଥିଲେ, ଟୋଟାଲ 4 ଜଣ ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କେ ଗଲେ ଭିତରକୁ, ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକି ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ, ଆସିକି ଆମକୁ ବାହାରକୁ କହିଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜିନିଷଟା ହଉଛି କଣ ହେଇଛି କଣ ନାହିଁ ମୁଁ କହୁଛି। ଆମର ସାର୍ ଯେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ସାର୍ ମାନେ ସେଟା ଅଫିସରେ ତାଙ୍କେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ 2 ମାସ ସୁଦ୍ଧା ନୋଟିଫିକେସନ ବାହାର କରିବୁ। ସେ କୌଣସି ଲେଖିକି ଦେଇନାହାନ୍ତି ନା ସେମିତି କିଛି ଅଫିସିଆଲି କହିନାହାନ୍ତି ନା କୌଣସି ପ୍ରେସ ମିଟରେ କହିନାହାନ୍ତି, ଜଷ୍ଟ ଆମକୁ ଖାଲି ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲା ଭଳିଆ କହିଲେ ଯେ 2 ମାସ ଭିତରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟିଫିକେସନ ନିହାତି ଭାବରେ ବାହାର କରିବୁ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 2 ମାସ କହିଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଯଦି ଜୁଲାଇ ହେଲା ତ ଅଗଷ୍ଟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ଆମେ ସେପ୍ଟେମ୍ବରକୁ ନେଇକି ଚାଲିବା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନକୁ ପଚରାଗଲା, ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁହଁରେ କହିଦେଲେ ଯେ ଆମେ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ କିଛି ଦେଇପାରିବୁନି, ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଓଡ଼ିଶା ହୋମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯଦି ଆମକୁ କିଛି କହେ, ଅର୍ଡର ଦିଏ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ ଦବୁ। ତ କେତେ ଦିଆହବ ନା କେତେ ଦିଆହବ, ସେ କହିଲେ କି ଯୋଉଟା ନୋଟିସ ହିସାବରେ ତାଙ୍କେ ଦେବେ, ମାନେ ଆମେ ଯୋଉଟା ଦେଖିଛେ 2025 ସୁଦ୍ଧା 3 ବର୍ଷ, ମାନେ 2026 ହେଲେ ଅଲରେଡି 1 ବର୍ଷ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ତ 4 ବର୍ଷ ମିଳିବା କଥା ରୁଲ ହିସାବରେ। ତ ତାଙ୍କେ ସେମିତି ମାନେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ଯେ 3 ବର୍ଷ ଦବୁ କି 4 ବର୍ଷ ଦବୁ, ସେ କହିଲେ ଆମେ କିଛି ଦବୁନି, ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମକୁ କହେ ତାହେଲେ ଆମେ ଦବୁ। ତାପରେ ଯଦି କିଛି ନ ମିଳୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ନ୍ୟାୟାଳୟରୁ ନେଇପାରିବେ, ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଯାଇକି, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ହିଁ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ହାଇକୋର୍ଟରେ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ତ ଏ 2ଟା ପଏଣ୍ଟ ତାଙ୍କେ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେ ପଚରାଗଲା ଯେ ଏକ୍ସାମଟା ଅଫଲାଇନରେ ହବ ନା ଅନଲାଇନରେ ହବ, ସେ କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନଲାଇନରେ ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଅନଲାଇନରେ କଲେ କରପସନ ହଉଛି, ଅଫଲାଇନରେ କଲେ ଭଲ, ତାହେଲେ ଅଫଲାଇନ କଲେ କାହିଁ କରପସନ ହବନି, କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି? ତ ସେଟା କିଛି କହି ହବନି, ଯୋଉଟା ବୋର୍ଡ ଡିସାଇଡ୍ କରିବ ସେଇ ହିସାବରେ ହବ। ତାହେଲେ ମାନେ ମୁଁ କହିଦଉଛି, ମୋ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରୁ କହୁଛି, OISFଟା ଯେମିତି ଆମର OSF ଆର୍ମି ବଟାଲିୟନ ଯେମିତି ଅନଲାଇନ ଏକ୍ସାମ ହେଇଥିଲା ସେ ବେସିସରେ ହବ, ଆଉ
ଆମର ଅଫଲାଇନରେ ହବ ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କନଷ୍ଟେବଲଟା ଯେହେତୁ 2022 ଥରେ ହେଇଛି ମୋ ହିସାବରେ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି କିନ୍ତୁ OUT ପଲିସି ବୋର୍ଡ ପୁଣି ଡିସାଇଡ୍ କରିବ ଓ ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କନଷ୍ଟେବଲ କେବେ ଅନଲାଇନ୍ ହେଇପାରିବନି ଯୋଉ ଭାଇମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କନଷ୍ଟେବଲଟା କୋଉ ବେସିସ୍ରେ ହବ ସେଟା ଅଫଲାଇନରେ ବି ହବ କାହିଁକିନା ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅନଲାଇନ୍ର ସୁବିଧା ନାହିଁ ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ଏକ୍ଜାମ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଦେଇପାରିବେନି ତ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କରାଉଛି ଯେହେତୁ ସେ ଅଫଲାଇନ୍ ମୋଡ୍ରେ କରିବେ OISFଟା ଖାଲି ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ୍ରେ ହବ तो कथाटा सेतिकी आउ किसी कथा नुह जदि प्रोटेस्ट को जो भाई भौणी मैंने खाली घरे बसिकी भाभी देइचंती जे हाँ प्रोटेस्ट तो पिला माने जिबे तांकर तो कथावार्ता हेकी आसीबे आमे तो बसी बसी फॉर्म पकेबू से सब माइंडसेट आपण बाहर करंतु आपण जदि सतरे गोटे डिफेन्स एस्पिरेंट अन्य जॉब कथा मु कहि परिबेनी डिफेन्स एस्पिरेंट जदि आपण यूनिटी एंड डिसिप्लिन टा फर्स्ट रहया कथा जदि कि एनसीसी कैंडिडेट थिबे तो से जानी मोटोटा कौन यूनिटी एंड डिसिप्लिन डिसिप्लिन तो जहाँ है प्रोटेस्ट रे छाड़ू किंतु एटलिस्ट यूनिटी रहा कथा आपण मैंने समस्त आसवा कथा आसिले मत मत बहुत खराब लगे माने मुझे सब जिन वीडियो बनाए मोर चैनल गोटे उद्देश्य मुझे फिजिकाली पिला माने सब ठीक रहा फिजिकाल होनी से कर सब प्रोटेस्ट मत पसंद नहीं किंतु तथापि आम सम्बलपुर डिस्ट्रिक्ट 10टा पिला जेहेतु बाहर थे मुझे जाइए जे प्रोटेस्ट कौन केमती होची जहाँ भी कैरियर कथा ना 2025 सुधा बाहर कथा बाहर गोटे वर्ष लेट है किंतु देखा पाइली जे पिला कहीं देखा दर्शन नहीं कटक भुवनेश्वर खोर्धा जाजपुर बालेश्वर पुरी यही सब एरिया रू जदि पिला पलि आसबे ताले तो 1000+ होइजिबे आमको जीवाक पड़ोनी किंतु दुखर विषय पश्चिम ओडिशा अधिक पिला जाउछंती पूर्व ओडिशा पिला कहीं देखा जाऊना खाली हाथ गणती थरे जदि केबे सुजोग मिले आम सम्बलपुर डिस्ट्रिक्ट जदि केबे प्रोटेस्ट होंदा देखंदे ओडिशा पिला जे केते पिला प्रोटेस्ट आसंदे धन्य से छाड़ते से कथा तो मु जा कहबार थला मु कहिदिली मते बहुत दुख लागिला मु केबे वीडियो बनेबिनी भाबुतली किंतु सैनिक सर से वीडियो रे बहुत पिला कमेंट भी करचंती जे माने नेगेटिव कमेंट किंतु आश्चर्य लागुची मते नेगेटिव कमेंट करचंती अरे कोन होउची कोन नै घटना तुम घरे बसी खाली वीडियोटा देखि दउचो लाइक मार दउचो कमेंट मार दउचो किंतु केते केते माने अरेंजमेंट गोटे प्रोटेस्ट करिया पय गोटे सरकार को ऊपर दाब माने चाप पकड़ा केते परिश्रम लगुच जे फील्ड को जाऊँ से जानूचे तो ठीक अच्छे तापर भी बहुत माने बहुत जिन सब डिसाइड कराई कौन कराई कौन नहीं से सीनियर भाई मैंने सब डिसाइड करचंती से कौन मु सब जनइबी एबे मु भी सब ऊपर वीडियो बनेबी ये सब वीडियो न बनैले सब आड़े हाइलाइट न हेले पिला के माने सजाग हेबेनी हला तापर आमे तो 2 मास हमको समय मिलुछ आमे गोटे मास देखिबा जदि गोटे मास भितरे तांगर किछि माने न बाहर करूचंती किछि भी अपडेट न दउचंती एटलिस्ट गोटे जो OUT रो वेबसाइट लॉन्च न करूचंती ताले पुणी आ थरे गोटे भलो हिसाब रे प्रोटेस्ट हम निहत हम आथर को जी खराब भावतु भल भावतु मु तो जोटा गोटे विचार कर किसी कहबिनी गोटे मास समय दि जाऊ सरकार को समय दिगला गोटे मास से गोटे मास भर जो किसी पदक्षेप न नहीं आम निहत भाव गोटे स्ट्रंग डिसीजन ना बड़ प्रोटेस्ट हम तो रोचे भाई मैंने जो मैंने प्रोटेस्ट को आसीन से कही रखी नेक्स्ट टाइम निहत भाव आसो जदि सेमती किसी परिस्थिति हुए नहले सेमती वीडियो देखुथबो वीडियो देख खाली लाइक कमेंट करूथबो कोन कहबा किछि कहनी ठीक अछि ताले बर्तन मु रहउछि आ नेक्स्ट वीडियो रे रहंतु नेक्स्ट टाइम सब धीरे धीरे मु पुणी मोर सब डिटेल वीडियो माने बनेबी रनिंग लॉन्ग जंप हाई जंप ए सब रे रहउछि जय जगन्नाथ।